हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आलिम भाई खैरियत से हैं? हाँ खैरियत है। जी जी। नदीम खान बोल रहा हूँ बुरहानपुर से। हैं? नदीम खान बोल रहा हूँ बुरहानपुर से, व्हाट्सएप न्यूज चैनल पाप की दुनिया में तहलका से एंकर नदीम खान। नदीम खान? जी जी। कहाँ से बोलो? हाँ, वो हमारा एक चैनल है, अच्छा। व्हाट्सएप न्यूज चैनल, तो इसके जरिए हम लोगों की हाँ इत्तला करते हैं। हाँ जो भी ठीक है। मसले मसाइल रहते हैं तो जो उस हाँ फील्ड के माहिर रहते हैं या उस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं उन तक बात पहुंचाना, उनके जरिए बात पहुंचाना। हाँ। तो आपका नंबर भी आया था हमारे ग्रुप में। अच्छा। तो ये अकीदा एक मुसलमान का कैसा होना चाहिए? अकीदा अकीदा हाँ होना चाहिए जो हमारे नबी का अकीदा था ना, वो होना चाहिए। हाँ, इसके तो अलावा कोई जैसे अकीदा नहीं थोड़ी सी तफसील करिए ना ताकि समझ में आए बात। है। थोड़ी सी जो तफसील। काम हमारे नबी ने किया हाँ। और जो हमें बताया वही काम हमें करना है, उसके अलावा कोई काम नहीं करना है। ये हमारा अकीदा होना हाँ, जो चाहिए। बताया और जो करने का हुक्म दिया। वही जो मुझे बताया हुक्म दिया की बात है। हाँ, वो नहीं, वो जो करने का हुक्म दिया, जो हमारे नबी ने किया, या हमारे किसी को करते हुए का एतराज नहीं किया, जी जी। तो वो काम, वो अकीदा हमारा होना चाहिए कि ये देख लो कि नबी का, हमारे नबी का क्या तरीका था, उस तरीके के अलावा कोई तरीका तो मान्य जैसे नहीं वो तो है। देख लेंगे, लेकिन वो कैसे पता चलेगा, कहाँ देखेंगे? हदीसें मौजूद है, हदीसों में। कुरान अब मौजूद है, हदीसें मौजूद है। एक आदमी हदीसों की अब 150 से ज्यादा किताबें हैं, कैसे पढ़ेगा, हैं? कैसे उसको मुमकिन होगा? सबसे पहले तो आपको अरबी जुबान सीखनी पड़ेगी। तो ये तो बहुत मुश्किल है। अभी एक बच्चा हाँ। जो अभी अरबी नहीं जानता हिंदुस्तान ऐसी में। बात है, अभी आपको दीन सीखना क्या, नहीं नहीं, तो अरबी को सीखना बहुत जरूरी है। नहीं तो सुनिए तो सही। जैसे हर आदमी तो अरबी नहीं सीख पाएगा, ना हर औरत नहीं सीख सीख पाएगी, पाएगा तो अकीदा कैसे समझेगा, कैसे मेरी सीखेगा? बात थोड़ा सुनो। अभी अपन 10 साल के पास जाएंगे। आलिम भाई, आप समझ नहीं रहे। आलिम भाई, आप समझ नहीं रहे। आपसे गुफ्तगू का मकसद ही यही है। अच्छा, आप समझाओ मुझे, आप समझाओ पहले। आपसे गुफ्तगू का मकसद यही है कि आप अपनी आसान जबान में समझाए तो बात तक लोगों तक पहुंच जाए। वो कहाँ सारी हदीस की किताब पढ़ते बैठा रहेगा आदमी? मुझे समझाने की क्या जरूरत है? नहीं, आपके देखो, जो जरिए काम हमारे नबी ने किया वो काम, वही काम करना है। मेरी और आपकी किसकी आपके चाहिए? जरिए ना, आपके जरिए लोगों को पता चल जाएगा ना, जैसे क्या अकीदे में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। जो आज बुराई, अच्छा आज जो माशरे में बुराई चल रही है अकीदे में, वो क्या है और क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, थोड़ा मुख्तसर से इख्तिसार के साथ बताइए ना ताकि समझ में आए हमको। मैं क्या समझूं? जैसे मैं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो। अरे भाई, मोटी मोटी चीजें हैं ना। अल्लाह ताला के ताल्लुक से क्या अकीदा होना चाहिए, नबी के ताल्लुक से क्या होना चाहिए, आखिरत जन्नत जहन्नम के ताल्लुक से क्या होना चाहिए, सहाबा के ताल्लुक से क्या होना चाहिए, आइम्मा मुहद्दिसीन के ताल्लुक से क्या होना चाहिए। जन्नत जन्नत का सारा ताल्लुकात हमारे नबी से है। हमारे नबी ने हमें क्या बताया कि ये करोगे तो जन्नत में जाओगे, ये करोगे तो जहन्नम में जाओगे। तो वही काम करना नहीं अपना है, और यही है अपना ईमान। इस पर जैसे कोई सहाबा के मनहज को इनकार करेगा तो जन्नत में जाएगा, जहन्नम में? सहाबा के मनहज को कौन इनकार करेगा? जैसे कोई करेगा तो नहीं, जैसे कोई करेगा तो जल्दी से ये बात बताओ, कोई भी ऐसा साबित हो सकता है? मैंने जोधपुर के बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो सहाबा के मनहज का इनकार करते हैं। अरे भैया, वो जो करते हैं उसका तो मैं क्या जवाब दूं? जैसे शादाब नाम का लड़का है वहाँ, मेरी नागौर में उससे रूबरू मस्जिद में बात भी हुई। मैंने मनहज सलफ पे दर्ज दिया तो उसने एतराज किया, बोले मनहज सलफ हुज्जत नहीं है। मेरी बात सुनो, सब कोई भी ऐसा साबी ऐसे नहीं थे, हमारे साबी कोई भी ऐसे नहीं थे जो हमारे नबी के तरीके से हटके कोई काम करे। तो फिर अब उनके तरीके को कौन इनकार करेगा? नहीं, शादाब नाम का लड़का आपके जोधपुर का ही। आप जोधपुर के है ना? बिल्कुल जोधपुर का हूँ। हाँ, तो शादाब नाम का मेरा रूबरू बात हुई है, फोन पे भी हुई है, और मैंने नागौर की मस्जिद में दर्ज दिया था इशाबाद मनहज सलफ की अहमियत। तो उसने एतराज किया था, बोले सहाबा का मनहज हुज्जत नहीं है। मैंने बोला बड़ी खतरनाक बात है यार मुसलमानों में ये चीज। अरे आप समझे नहीं, बहुत से लोग क्या करते हैं, सहाबा के नाम पे झूठ फैलाते हैं, तो वो उसका तो फिर इनकार करना पड़ेगा नहीं कि जैसे आप नबी ने तो ये काम किया। क्या झूठ फैलाते? बहुत सी झूठे। ये फिर ये फिरके किसके हिसाब से बने? सहाबा के हिसाब से ये कि ये साबी खराब हो गए, ये साबी अच्छा नहीं, ये साबी ये नहीं। कोई किसी साबी को बुरा कहे, कोई साबी, हम तो किसी साबी को बुरा नहीं कहते हैं। जो भी काम है कि कोई भी साबी ने कोई गलत काम नहीं किया, ये हमारा ईमान है। क्योंकि वो तो एक छोटी सी बात है जान लेने की तैयार है, उनकी वजह से इस्लाम फैला है। अब कौन सहाबा को बुरा कहेगा? नहीं, तो ये तो आप ये बोलना चाह रहे हैं कि सहाबा मासूम अनिल खता थे।
है? आप तो ये बोलना चाह रहे कि सहाबा मासूम अनिल खता थे। सहाबा को मैं तो किसी को खताकार नहीं कहता हूँ। नहीं, तो आप तो सहाबा आपकी बात ने से जो तो भी यही काम लगा ना किया, कि बात जैसे सुनो। नबी मासूम है? अनिल खता है, सहाबा भी मासूम अनिल खता है। मासूम खता मतलब समझा नहीं है। यानी जिससे कोई गलती कोई गुनाह नहीं होता, सब बख्शाए हैं, अल्लाह ताला ने सब माफ कर दिया। बिल्कुल, अल्लाह तो सहाबा का तो उस पर भी बहुत से साथी को तो अल्लाह ताला ने दुनिया में बसात दे दी। हाँ। तो चाहे कुछ भी काम करो तुम जन्नती हो, हाँ, मतलब इतनी बसात दे दी कि तुम दुनिया में नहीं चाहो तो तो बुरे वो काम भी कुछ करो, भी तुम्हें काम जन्नत करो तुम पक्की है। जन्नती हो, तो उसमें मासूम अनिल खता का पहलू तो नहीं निकला ना। है? यहाँ तो अल्लाह ताला मासूम ने कैसे? ये मासूम अनिल खता का पहलू तो नहीं निकला ना। मेरी मासूम बात अनिल सुनो, खता आप बोलेंगे तो फिर आप नबी के बराबर ठहरा देंगे ना, नबी के बराबर तो कोई नहीं हो सकता। तो फिर आप तो वही ठहरा रहे थे ना। नहीं, आप गलत समझ रहे हो। हाँ, नहीं मैं नहीं समझ, आपकी बात से माना मफहूम ये निकल रहा था ना, इसलिए मैं टोका आपको। नबी से तो बढ़ के कोई भी नहीं है। जो नबी ने कही वो समझ अल्लाह पाक ने कहा, और जो साहबा ने कहा अल्लाह पाक ने कहा। समझे आप मेरी बात को? जो बात नबी ने कही वो समझ अल्लाह पाक ने ही कही है, वो बात अल्लाह ताला की है। अगर मान लो कोई बात में इख्तिलाफ है कि नबी से हटके ये इन्होंने ये साहबा ने बात कही, पहली बात तो मानता नहीं साहबा नबी से हटके बात कर जैसे सके। ये उनके नाम से कोई झूठ जैसे चला जाए। आजकल बहुत से फिरके जमाते हैं, तो इनमें कौन सही है कौन गलत है? हाँ। है? जब मैं अब किसी को गलत नहीं कहता, कोई अगर जमात है ना, देखो मेरी बात सुनो, कोई अगर है ना कोई भी काम कर रहा है जैसे, तो कोई भी मुसलमान, आप एक भी मुसलमान ऐसा नहीं बता सकते हो कि जो कहेगा कि मैं नबी के तरीके से हटके कर रहा हूँ। आप मुझे बता सकते हो क्या कि जो कोई भी शिया हो सुन्नी हो और कोई मुसलमान एक नहीं बता सकते हो? वो तो बता सकते हैं, लेकिन आपकी बात तो ऐसी लग रही है जैसे कोई हिंदू बोलता है ना कि भाई सर्वधर्म सम्मान। नहीं, हिंदू क्या बोलते हैं, सब भगवान एक है। वो किसी भगवान को गलत नहीं बोलते, आप भी तो वही कर रहे हैं, सब अच्छे हैं, सब सही है। आप तो नबी के खिलाफ बोल दिए ना, आपने तो नबी के खिलाफ बोला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, सबके सब जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। आपने तो नबी के खिलाफ तो हम कर दिया। तो फिरके तो होंगे, इसमें तो किसको ऐतराज है? वो तो जब भी तो रगड़ा पड़ रहा है। नहीं तो 72 वालों को तो गलत नहीं बोल रहे, आप 72 को गलत नहीं बोल रहे ना, नबी ने तो गलत कहा। नहीं, आप समझ नहीं रहे हो मेरी बात को। अच्छा, तो समझाइए। रसूलुल्लाह ने यह कहा कि मेरी कौम में 73 फिरके होंगे, तो बिल्कुल 73 फिरके होंगे। अब इसको कौन इनकार कर सकता है? अब अपन ये कैसे दावा कर सकता है कि हम सही है? नहीं, भाई अल्लाह के नबी ने बताया तो होंगे तो सही ना, हमारे सामने तो होंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि पोशीदा होंगे, हमें मालूम नहीं होगा। तो होंगे, इसमें तो हमारा ईमान होगा। अभी हुए कि नहीं, अभी है कि नहीं दुनिया में? तो भी अल्लाह बेहतर जाना है। अपन तो डीप में गए नहीं कि कौन सा फिरके कितने हुए कितने नहीं हुए। आप क्या है? आप देवबंदी है, बरेलवी है, आप क्या है? आप मुस्लिम है, देवबंदी है, बरेलवी है, शिया है, कादियानी है, अहले हदीस है, क्या है? मैं अहले हदीस है ना, तो देवबंदी बरेलवी नहीं है तो इसका मतलब वो गलत है ना? नहीं, मैं नहीं गलत कह सकता। क्यों गलत नहीं कह सकता? क्योंकि मेरे खुद का पता नहीं है कि मैं सही भी हूँ नहीं हूँ, तो अल्लाह क्या फैसला होगा? आपको अपने ईमान पर, अपने अकीदे पे शक है क्या? बिल्कुल नहीं, लेकिन अल्लाह पाक ने कहा नहीं, ये तो अमाल की कबूलियत का मसला है ना भाई। मैं मुसलमान हूँ, यकीन से कह सकता हूँ मेरे अमल अल्लाह ताला कबूल करेगा, नहीं वहाँ बात आएगी ना। उसमें आप अपने ईमान पर ये सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? बात तो मुझे कोई एक भी ऐसा मुसलमान ऐसा नहीं मिला जो नबी का इनकार करे, क़यामत का इनकार करे, आखिरत का इनकार करे, और जो अल्लाह की किताब को नहीं माने। एक ही मुसलमान ऐसा नहीं मिलेगा जो अल्लाह की किताब, कुरान को अल्लाह की किताब मानने वाला एक ही नहीं मिलेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह का इनकार करने वाला एक भी मुसलमान नहीं मिलेगा। तो फिर अब मैं किसको, और जबकि हदीस है कि जिसने अपनी जिंदगी में एक बार भी ला इलाहा इल्लल्लाह का वो जन्नत में जाएगा। तब आप क्या कहो, बोलो इसके बारे में। ये कौन सी हदीस है कि जिसने एक बार भी ला इलाहा कहा जन्नत में जाएगा? ये हदीस है। कहाँ पर है? मैं बता, आप देखना पड़ेगा, मैं बता दूंगा। यदि आपको नंबर दे दो, मैं आपको भेज दूंगा। हाँ दीजिए ना, एक बार भी ला इलाहा कह दिया जन्नत में जाएगा। बुखारी में तो हमने वहाब मुनब्बा का कॉल पढ़ा, तो उन्होंने कहा कि ला इलाहा जन्नत की कुंजी नहीं है। उन्होंने कहा जन्नत की कुंजी है, लेकिन उसकी हर कुंजी के दंदाने होते हैं। अगर वो दंदाने नहीं लाओगे, वो कुंजी दंदाने वाली नहीं होगी, तो जन्नत का दरवाजा नहीं खुलेगा। मैं आपको हदीस दे दूंगा, जब रसूलुल्लाह सिफारिश करेंगे नहीं तो करीब करीब सबको निकलवा लेंगे। आखिरी सिफारिश रसूलुल्लाह अपनी बचा के रखी अपन लोगों के लिए। नहीं, उसमें तो ये शर्त नहीं है, उसमें तो ये है जो अहले तौहीद होगा उसकी सिफारिश होगी, सबकी किधर से होगी? अरे मैं बताऊँ नहीं आपको सब क्या है।
اہل توحید کی سفارش ہوگی، جو اہل توحید نہیں ہوگا وہ اس کی سفارش ہوگی کیا؟ اہل توحید تو بات سنو، اہل توحید تو جنت میں جائے گا ہی نہیں. ارے سفارش اہل توحید کی ہوگی کہ سب کی ہوگی؟ ارے میری بات تو سنو، اہل توحید تو جنت میں جائے گا ہی نہیں. جنت میں کون جائیں گے؟ گنہگار مسلمان جو اہل توحید نہیں تھے، جو مان لو جن کے گناہ ہوا ہے، شرک ہوا ہے، وہ جائیں گے جنت میں. بات سمجھنا میری. اہل توحید تو جائے، اہل توحید کیسے جنت میں جائے گا؟ وہ تو جائے گا ہی نہیں. اہل توحید نہیں جائے گا. وہ کیسے جائے گا جو اللہ کو ایک اللہ کو اکیلا ماننے والا ہے؟ جو یہ بات اللہ اور اس کے رسول نے کب کہی کہ اہل توحید جہنم میں نہیں جا سکتا؟ تو توحید اہل توحید بھی جنت میں جائے گا کیا؟ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کیا کہ اہل توحید بھی جنت میں جائے گا؟ یہ تو پہلے آپ کو بتانا ہے. آپ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے کہا. میری بات کیا سن رہے؟ ہم تو بعد میں بتائیں گے نا، پہلے آپ کو بتانا پڑے گا نا کہ آپ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کا عقیدہ ایمان ہو. اب آپ دیکھیے اللہ کے اور رسول کے نام سے کسی غلط بات بیان کریں. سنو صحیح، پہلے میری بات تو صحیح سنو. جی پوری سننا بات تو صحیح. ہاں بولیے نا. جو ہے نا، دیکھو بات سنو. پہلی بات ہے کہ سارے مسلمان ہے کہ جنتی ہے. ایک مسلمان ہونے کو ایسا نہیں ہے جو جنت میں نہیں جائے گا. جو لوگ جنہوں نے گناہ کیا ہے، جن کے گناہ کچھ ایسے ہے جو معافی کے لائق نہیں ہے، وہ بھی جنت میں جائیں گے، لیکن وہ اپنی سزا پانے کے بعد جنت میں لے جائیں گے. رسول اللہ سفارش کرنے ہیں ان کی. کیا بولے آپ نے؟ میں سمجھا نہیں، پھر سے بولیے ایک بار. کیا بولے آپ نے؟ میں یہ بولا کہ سارے مسلمان جنت میں جائیں گے. کچھ مسلمان جو گنہگار ہیں وہ سزا پانے کے بعد جنت میں جائیں گے، لیکن جائیں گے جنت میں. ابھی تو آپ بول رہے تھے کہ اہل توحید جہنم میں نہیں جا سکتا، ابھی آپ بول رہے کہ مسلمان جنت میں جائے گا. جنت میں جائے گا اہل توحید تو. آپ بات سمجھ نہیں رہے ہو. وہ تو اس کو تو جنت میں جانے کی ضرورت وہ ہے. جو جہنم میں رہے گا اور پھر جنت میں جائے گا وہ اہل توحید نہیں ہوگا. میری بات سنو، سب اہل توحید ہے. اللہ کا انکار کسی کو نہیں ہے. اور میں بھی تو وہی پوچھ رہا ہوں نا کہ جو آپ نے کہا کہ جو مسلمان گناہگار ہوں گے جہنم میں جائیں گے وہ جنت میں ڈال دیے جائیں گے، تو مطلب وہ اہل توحید نہیں ہوں گے. آپ بیچ میں اہل توحید کی بات کیوں ڈال؟ میری بات سنیے آپ پہلے. دیکھو آپ دو باتیں رونا عالم بھائی. نہیں جو اچھا دیکھو، اچھا آپ بتاؤ جنت میں کون؟ میں تو بعد میں بتاؤں گا نا، پہلے آپ بتائیے نا. آپ سے بات کرنے میں بڑا مزہ آ رہا ہے. آپ اہل توحید بیچ میں ڈال رہے ہو. میں یہ کہہ رہا ہوں جتنے بھی مسلمان ہے کہ سب جنتی ہے. کچھ مسلمان جو جنت میں جائیں گے نا، جو گنہگار، وہ اپنی گناہ کی سزا پانے کے بعد ہمارے رسول اللہ کی سفارش سے جنت میں ڈال دیے جائیں گے. آپ کا ایمان ہے اس بات پہ؟ رسول اللہ سفارش کس کی کریں گے قیامت کے روز؟ آپ بتاؤ. اہل توحید کی، جس کا خاتمہ کلمے پر ایمان پر ہوا ہے. آپ یہ بتاؤ اہل توحید جنت میں کیسے جائے گا؟ آپ پہلے ثبوت دیں. اہل توحید میں بہت سارے لوگ ہیں نا جو شرک بھی کرتے ہیں. ایسے بہت سارے ہیں جو شرک بھی کرتے ہیں نا. ایمان لانے کے بعد. آپ کی بات اچھا اہل توحید تو آپ جس کو شرک کرنا، اہل توحید کہاں ہوا؟ کہاں ہوا شرک کرنا اہل توحید کیسے ہو گیا یہ بتاؤ. ارے اہل توحید، ارے ایمان والے کی بات چل رہی ہے نا. آپ کی بات کا جواب دو. آپ کے اہل توحید شرک کرتے ہیں. ہاں کرتے ہیں. اہل توحید شرک کرتے ہیں، جیسے بریلوی کلمے کا اقرار کرتے ہیں پھر بھی شرک کرتے ہیں. ارے آپ اہل توحید کا مطلب نہیں جانتے ہو. اہل توحید کا مطلب ہے جو اللہ کو اکیلا جاننے والا، اللہ صرف اللہ کی عبادت کرنے والا اور کبھی شرک کرنے والا نہیں، وہ اہل توحید کہلاتا ہے. آپ کس کو سمجھتے ہیں اہل توحید؟ درگاہ پرست کو اہل توحید سمجھتے کیا؟ یعنی بریلوی درگاہ پرست وہ اہل توحید نہیں ہے. ارے جو درگاہ پرستی کرتے ہیں وہ اپنے کیا عقیدے سے کرتے ہیں، ان کا جواب وہ دیں گے. لیکن اہل توحید کہاں سے ہو گیا؟ جو ہے نا، جو اللہ کو اکیلا جاننے والا، نبی کو ایک نبی کی بات ماننے والا، وہ اہل توحید ہوگا؟ یا یہ جو سب طرح کا چیز چلنے والا اہل توحید ہوگا؟ یہ پہلے بتاؤ. اہل توحید کا مطلب سمجھو. آپ کہہ رہے ہیں اہل توحید گنہگار جو بریلوی ہے، تو اہل توحید کا مطلب ہوتا پہلے آپ صحیح پھر آپ بتاؤ. اہل توحید سے مراد اہل ایمان، جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیے، وہ تو سب اللہ پر رسول پر ایمان لانے کا دعویٰ کیے مسلمانوں نے. ہاں وہ تو مسلمان جو ہے سب مسلمان اس بات. یہ سارے جنتی ہے. ہاں اب ان سے کوئی شرک ہوا ہوگا، کچھ ایسے عمل ہوئیں گے، گناہ کے عمل ہوئیں گے، ان کو سزا تو ملے گی نا. کہہ رہا ہوں جن سے شرک ہوا ہوگا، جو ایماندار مسلمان ہیں، شرک ہوا ہوگا، جو گناہ سے ہوا ہوں گے، جو معافی کے لائق نہیں ہے، کسی سے قرضہ ہوگا، کسی کے اوپر جو قرضہ نہیں دے پایا وہ مر گیا، تو اس کی سزا پا کے پھر جنت میں جائے گا. لیکن جنت میں تو سب مسلمان جائیں گے، یہ میرا ایمان ہے. اور یہ رسول اللہ کی سفارش بھی ہے. دیکھے تھا ہمارے لیے سچی رسول اللہ میں کہ میں اللہ میں قیامت کے لیے سفارش کروں گا. تو ہم لوگ گنہگاروں کے لیے ہمارے نبی ہماری سفارش کریں گے تو ہمیں جنت میں ڈلائیں گے. وہ
तो ये जो 72 फिरके, जो 72 वाले फिरके हैं वो जन्नत में जाएंगे कि नहीं? वो सब जन्नती है वो, लेकिन 72 फिरके भी जन्नती है? बिल्कुल है, क्योंकि वो मुसलमान है, बहुत फिरके मुसलमान है, तो अपनी सजा पाकर जन्नत में जाएंगे। अच्छा, जन्नत में जाएंगे मुसलमान, लेकिन वो अपनी सजा पाने के बाद 72 फिरके वाले भी जन्नत में जाएंगे? अच्छा, 72 फिरके हैं वो भी जन्नत में जाएंगे? एक बहुत फिरके की बात करो जिसने जिंदगी में एक बार दिल में भी ये कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा इबादत ला, वो भी जन्नत में जाएगा। अब क्या कहते हो आप? अच्छा, मैं पूछूं 72 फिरके जन्नत में जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। कैसे? साल बहुत 73 पूरे जन्नत में जाएंगे। ऐसे जाएंगे जिनके अमाल ऐसे है कि भाई अमाल भारी हो गया, अच्छा अमाल तो डायरेक्ट जन्नती है। नहीं, 72 फिरकों में से सुनिए ना, 72 फिरकों में से अकायद देखे जाएंगे तो उनके अक्सर के अकायद शिरकी अकायद है। बिल्कुल है। अब तो शिरकी अकीदा रखने वाला भी जन्नत में जाएगा? अरे हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, अपनी नजर में कई फिरके हैं उनके। अच्छा, अल्लाह की नजर में नहीं है? आपकी नजर में कोई जैसे आपको लग रहा है कि कब्र पर जाना शिरक कर रहा है, आपको क्या मालूम वो क्या दलील लेके जा रहा है? हाँ जी जी जी। उसके पास क्या दलील, आपको क्या मालूम वो उसके पास क्या दलील है, किस दलील से वो इस दरगाह पे जा रहा है? तो मतलब आपको अल्लाह के नबी को मालूम था कि नहीं ये बात? बिल्कुल थी, नबी को मालूम। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि यहूद और नसारा पर अल्लाह की लानत हो, उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को सजदागाह बना लिया। हाँ सही है। तो ये लोग जन्नत में जाएंगे जहन्नम में? तो इनका कहना क्या है, आप इनसे पूछो तो सही कि जब अल्लाह की लानत थी, मेरी बात सुनो, जब यहूद और नसारा पर अल्लाह की लानत थी तो आप किस हिसाब से ये यहाँ सजदा कर रहे हो? आप पहले इनसे पूछो ये क्या दलील जब है। हाँ, तो वो सजदा कर रहे तो नहीं, वो सजदा कर रहे तो क्या है अमल है? अगर वो एक बरेलवी कब्र को सजदा कर रहे हैं, हाँ, तो उसका ये अमल क्या है? उनके पास दलील है। क्या दलील है? क्या है? तो वही तो पूछो, क्या सुन्नत है, फर्ज है, वाजिब है, हराम है? उनके पास दलील भी कुरान और हदीस से बोलो। हाँ, तो क्या दलील है? दलील काटो, आप उनसे पूछो तुम्हारे पास क्या दलील है, तुम ये आके सजदा कर रहे हो? आपकी नजर में वो क्या है? आपकी नजर में क्या है? शिर्क है, तौहीद है? वो ये कहता है कि ये सजदा अपने वो क्या ताजीमन नहीं है। क्या नहीं है? वो गली निकालते हैं, उनके अलग, सबके अलग अलग गली निकाली हुई है। किसी के पास क्या मसला है, कोई कुरान हदीस से निकालता है। अरे ठीक है ना, आप क्या समझते हैं? एक बरेलवी अगर कब्र को सजदा करता है, 11वीं करता है, एक बरेलवी अगर 11वीं करता है, 6ठी करता है, कब्र को सजदा करता है, तो आप इससे क्या समझते हैं? ये तौहीद है, शिर्क है, बिदअत है, क्या है? वो जो ये करते हैं ना, कुरान हदीस काम करके गलत करते हैं, मैं इनको गलत समझता हूँ। लेकिन वो आप उनसे अपन कहते हैं चलो तुम ये क्यों करते हो, तो कुरान हदीस से दलील देते हो। अब आप क्या बोलो? आलिम भाई, मैं पूछूं, ये इनका जो अमल है आपके नजदीक क्या है? तौहीद है, शिर्क है, कुफ्र है, बिदअत है, खुराफात है, क्या है? हराम है, हलाल है? सब है, मेरी नजर सब है, गलत है, बिल्कुल गलत है। क्या है? लेकिन मेरी नजर काम का आएगी नहीं, तो अल्लाह करेगा नहीं। ये अमल उनका है क्या? किनका? ये बरेलवियों का ये अमल क्या है? शिर्क है, कुफ्र है? देवबंदी का फजल अमल के अलावा किसी की बात किताब नहीं माने। फिर आप, मैं पूछूं, तो ये किताब जब ये आदमी कब्र को सजदा कर रहा है, 11वीं कर रहा है, 6ठी कर रहा है, तो ये अमल क्या है? शिर्क है, कुफ्र है, बिदअत है, क्या है? अरे शिर्क है, कुफ्र है, सब है, हम मानते बात तो अपनी नजर में ये बात। आपने कहा शिर्क है ना, आपने कहा शिर्क है ना, तो आप कभी बोल रहे थे आपको कैसे मालूम कि उनका ये अमल गलत है? अभी तो थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे आपको कैसे मालूम कि उनका अमल गलत है? अरे मैं उनके अमल को सही नहीं कह रहा हूँ, आप समझे नहीं। वो जो है ना, अपन तो कहते हैं ना कि तुम ये क्यों करते हो, तो कुरान से दलील देता है वो। एक बात बताइए, कोई आदमी ये जो बरेलवी ऐसे कब्र को सजदे करते हैं, 6ठी करते हैं, 11वीं करते हैं खुशनुदी के लिए, इनसे आप मोहब्बत रखते हैं? इनसे मैं हर मुसलमान से मोहब्बत रखता हूँ, क्योंकि हमारे नबी ने कहा कि तुम सब मुसलमान भाई भाई हो। तो आप दिली मोहब्बत रखते हैं? बिल्कुल, मैं कोई मुसलमान, तो अल्लाह के नबी की तो हदीस है, अल्लाह के नबी की तो हदीस है, जिसने बिदअती की ताजीम किया उसने इस्लाम को ढाया। ताजीम कौन कर रहा है? मोहब्बत रखना, मोहब्बत करना ताजीम नहीं होती, मोहब्बत करना ताजीम नहीं होती है, अदब नहीं होता मोहब्बत करना। हमारे नबी को बात सुनो, हमारे नबी को अपने चाचा से कितनी मोहब्बत थी? एक में तो है जो मुशरिक से दिली मोहब्बत रखे वो भी मुशरिक। मेरी बात तो सुनो, हमारे नबी को अपने चचा से कितनी मोहब्बत थी, आखिरी दम तक का। मेरे चचा मेरे कान में एक बार इतना कह दे
तो मैं अल्लाह के सिफारिश के लायक हो जाऊंगा। कितनी मोहब्बत थी, मोहब्बत में कहीं उन्होंने बात तालीम में कहीं बताओ ये। अच्छा, तो मतलब वो जैसे नबी के चचा ने जितनी इस्लाम की खिदमत की थी, आप ये बोलना चाह रहे हैं बरेलियों ने भी इतनी खिदमत की है? नहीं, वो तो इस्लाम पे कहा थे, वो तो मुशरिक ही थे ना। नहीं, इस्लाम की खिदमत तो की ना, इस्लाम की मदद तो की ना, इनका इंतकाल हुआ है। इस्लाम की मदद तो किए थे ना, भले ही वो शिर्क पे से इस्लाम की मदद। आप मुझे कोई ऐसा मुसलमान बता सकते हो इस्लाम के खिलाफ हो? तो इन बरेलियों ने इस्लाम की क्या खिदमत की? अरे यार, आप समझते ही कौन है, जब तो आपको समझ नहीं है। भाई वहाँ पर जो नबी ने दुआ की, मुनाफिकीन जनाजे की नमाज पढ़ेगी हमारे रसूल में। ठीक है ना, तो दिली मोहब्बत नहीं है ना, दिली मोहब्बत ही जब करें ना, वो तो एक अखलाकी मोहब्बत है ना। अगर माँ बाप भी मुशरिक हो तो इंसान उनसे मोहब्बत रखता है, तो वो दिली मोहब्बत नहीं, अखलाकी मोहब्बत होती है। तो ये भी है, दिली मोहब्बत तो मुसलमान से नहीं। जब अल्लाह ताला ने कायदा बता दिया कि जो मुशरिक से दिली मोहब्बत रखेगा वो भी उसी में शुमार किया जाएगा, तो आप बताओ मुझे आयत बताओ। हाँ, कोई आयत, कोई हदीस बताओ कि जो इनसे मोहब्बत रखेगा वो। अरे हम तो आपसे सीखना चाह रहे हैं ना, आपको अकीदे सब मालूम है ना। हाँ, सीखना नहीं चाह रहे, आप आटे डाल रहे हो। आपसे आए अपनी बात रखने के लिए, आप ये चाह रहे हो कि मैं मुसलमानों में। अच्छा, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि काफिर और मुशरिक से दिली मोहब्बत रख सकते हैं? काफिर का नहीं कह रहा हूँ मैं मुसलमान की बात कर रहा हूँ। तो मुसलमानों में भी तो काफिर मुशरिक होते हैं ना। जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े हम उसको नहीं, मुसलमानों में कोई कुफ्र करेगा इसी पे उसका खात्मा हो जाएगा, तो वो काफिर नहीं होगा। आपकी नजर में है कुफ्र, आपकी जिसके दिल में। हाँ, ये कादियानी है ना, ये कादियानी है ना, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करते हैं, ये कुफ्र नहीं करते। इनकार कर दिया वो तो मुसलमान नहीं माना, जो नबी का इनकार करे। आप मेरी बात समझ लो, पहले 3 बातें बता दूं आपको, 4। एक तो क़यामत का इनकार नहीं करेगा, हमारे नबी को नबी मानेगा, और एक बात भूल गया मैं, और समझ लीजिए इस मानने वाला वो मुसलमान है, आखिर भी ईमान रखेगा, और क़यामत के इनकार, जो नबी को नबी मानेगा और कुरान को अल्लाह की किताब मानेगा, वो सब मुसलमान है, चाहे कोई भी हो, किसी फिरके का हो। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? आप किसी मुसलमान को काफी कह सकते हो? नहीं, जब तक उसके अमल नहीं देखेंगे हम नहीं कह सकते। और अगर उसका अमल को छोड़ो, तुम अमल का फैसला तो अल्लाह पाक करेगा। हम उसको कोई कुफरी अमल भी कर रहा है तो हम उसके अमल पे हुक्म लगाएंगे जब तक उसका इस पे इंतकाल नहीं हो जाता। क्या मुसलमान गुनाह नहीं करेगा क्या? रसूलुल्लाह के टाइम में गुनहगार मुसलमान थे, आज के दौर में भी है, तो अल्लाह जाने उसके साथ क्या होगा। जब तक वो मुसलमान का इंतकाल उस अमल पर नहीं हो जाता, जब तक उस पर कुफ्र का बिदअत का शिरक का फतवा हम नहीं लगाएंगे, जब तक उसके अमल को बोलेंगे कुफरी अमल है। कुफरी अमल तो हम तो नहीं कह सकते, हम तो ये कह सकते ये गलत काम कर रहा है, कुफर कर रहा है, लेकिन अब वो किस बिना पे, उसके पास क्या दलील है, इसका निर्णय तो अल्लाह करेगा। नवाकिज़ इस्लाम आपको पता नहीं है? नवाकिज़ इस्लाम आपको नहीं मालूम? वो कितने उसूल हैं जो इस्लाम को, वो कितने उसूल हैं जो एक मुसलमान करने से इस्लाम से निकल जाता है, आपको नहीं पता? इसका मतलब जो ला इलाहा इल्लल्लाह का वो इस्लाम से नहीं निकलता है। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दी, हाँ, और रसूलुल्लाह को रसूल मान लिया, अल्लाह की किताब मान लिया, उसके बाद शिर्क किया तो वो उसके सजा अल्लाह देगा उसको। तो इस्लाम से नहीं निकलेगा, नहीं निकले, रहेगा मुसलमान, वो गुनहगार मुसलमान रहेगा, लेकिन रहेगा मुसलमान। मतलब उसके लिए हमारी हमदर्दी पूरी है, हम उसके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह उसको हिदायत दे। यानी आप शिर्क अकबर और शिर्क असगर नहीं मानते? अरे शिर्क अकबर कौन कर रहा है, असगर कौन कर रहा है, इसका फैसला अल्लाह करेगा। नहीं, वो तो अल्लाह तो करेगा ना, हम काम मना कर रहे हैं, लेकिन हमारे सामने उसके अमाल भी तो है ना। सबकी अब ये बरेलवी जो गैरुल्लाह को सज्जा करता है, हाजत रवा समझता के, तो ये शिर्क अकबर है, शिर्क असगर है? जो लोग है ना, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कब्र पे जाते हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि अभी ये कब्र पे जाना गलत है। जब तक उनको मालूम नहीं है क्या, वो अनाज नहीं खाते क्या? उनको क्यों नहीं मालूम वो अनाज नहीं खाते क्या? अरे बहुत से अनपढ़ लोग हैं जिनको मालूम नहीं। वो बात नहीं चल रही ना, बात ये चल रही है कि कोई आदमी शिर्क अकबर कर रहा है तो वो करने के बाद भी इस्लाम में रहेगा। शिर्क अकबर का फैसला अपन तो नहीं कर सकें, ये तो अल्लाह जाने उसके दिल में क्या है, कब्र को सजदा कर रहा है हाजत रवाई के लिए, शिर्क अकबर है असगर है? उसके नियत में क्या है, उसको किस क्या दलील कर रहा है? वो हाजत रवाई के लिए सजदा कर रहा है तो अकबर है या असगर है?
میں اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا, وہ تو اللہ فیصلہ کرے گا بھائی اس کا. ارے وہ میں کون نہیں قبر والے کو حاجت روا سمجھ کے, معلوم نہیں, بات سنو, میرے خود کے معلوم نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. عالم صاحب ہے نا, میں تو عالم کار ہوں, لیکن مجھے معلوم نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا, پتہ نہیں میرے کیا گناہ ہو جائے یا میرے اللہ پاک کو کون آپ عالم ہیں, آپ کو یہی نہیں پتا توحید کے معاملے میں, آپ کو توحید کی فقہی مسائل نہیں معلوم؟ تو اس کے مسائل معلوم ہے نا مجھے, لیکن طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, ہر مسلمان پہ دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے, تو اس میں کتنی چیزیں ہیں؟ سب کو فرض ہے, معلوم ہے. کیا ہے آپ کون ہے, کسی کو معلوم نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ بھائی طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. میں نے کہا کہ آپ کو سر مسلمان عربی سیکھنا پڑے گا, آپ عربی کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ آپ بھی تو انکار کریں. یہ بتائیے نا, جو حدیث ہے کہ ہر مسلمان پہ دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, کون سا علم, کن چیزوں کا علم حاصل کرنا ہے؟ بغیر عربی سیکھے کوئی مسلمان پکا دین حاصل کر ہی نہیں سکتا, سیکھنی پڑے گی. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, آپ کو معلوم ہے عربی زبان سیکھنی پڑے گی تو اس کو معلوم پڑے گا دین کیا ہے. آپ کو آتی ہے عربی زبان؟ آپ کو آتی ہے؟ بالکل آتی ہے, اللہ کا شکر ہے. اتنا تو سمجھتا ہوں کہ میں مجھے کوئی بیوقوف نہیں بنا سکے. اچھا, اتنی عربی آتی ہے مجھے, اتنی عربی آتی ہے کہ کوئی پوری عربی جیسے نہیں, جیسے اتنی عربی آتی تم مجھے بیوقوف نہیں بنا سکو. اتنی عربی آتی ہے اللہ کو سے, پھر بھی میں بن جاؤں تو اللہ کی مرضی بھائی, میں دعویٰ تو کر نہیں سکتا ہر چیز کا کہ میں صحیح ہوں. صحیح ہونے کا دعویٰ تو میں بھی نہیں کر سکتا. لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق, کیا مطلب ہوا اس کا؟ کیا کہو؟ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق, لا تزالو, ہاں, اور طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق, سننے میں نہیں آیا. لا تزالو, ہاں, طائفۃ, لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق, صحیح مسلم کی حدیث ہے. کیا معنی ہوا اس کا؟ آپ کو عربی آتی نا؟ لا تزالو, جس نے نہیں بنایا, آگے بولو. لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق, تو دیکھنا پڑے گا تھوڑا. میں کہا اتنی تو نہیں آؤ بھائی, کوئی ترجمہ کر کے بتاؤ. آپ کو اتنی بھی نہیں آتی یار, یہ تو بڑا مسئلہ کھڑا ہو آتی ہے میرے کو, لیکن اب ایک دم اس طرح نہیں بتا سکے, بیٹھ کے بات کریں گے, بتا دوں گا میں آپ کو. یہ بھی الفتنۃ اشد من القتل, الفتنۃ, ہاں, فتنہ, اور جس میں اشد من القتل, اسد من قتل. ارے جب آپ کو یہی نہیں آتا تو میں بتاتا ہوں آپ کو. ارے میری سننے میں نہیں آ رہی آپ کی بات. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, حدیث کا معنی مفہوم یہ ہے کہ 5 چیزیں اسلام کی جو بنیاد ہے, کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, جس کے فقہی مسائل ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے. ہاں, تو اب یہ کلمے کے فقہی مسائل تو آپ کو معلوم ہی نہیں, آپ کو شرک اصغر, شرک اکبر معلوم ہی نہیں ہے. آپ تو شرک اکبر کرنے والے کو بھی وہ شمار کر لے رہے ہیں. میں کس کو کیسے کو کون اکبر کر رہا ہے, اصغر کر رہا ہے؟ اچھا, آپ نابینا ہے کیا؟ میں تو کوئی نابینا نہیں ہوں. آپ کو دکھ نہیں رہا کیا کہ وہ شرک اکبر کر رہے ہیں؟ وہ قبر کو سجدہ کر رہا ہے حاجت روائی اس کے ساتھ, تو وہ شرک اکبر نہیں ہے؟ ارے آپ ان سے جا کے تو پوچھو تم سجدہ کیوں کر رہے ہو, وہ تو الگ مسئلہ ہو گیا نا. ابھی وہ حاجت روائی, جب میں حکم آپ کو بتا رہا ہوں کہ حاجت روا سمجھ کے سجدہ کر رہے, تو شرک اکبر ہوا نا. حاجت روا تو اللہ تعالیٰ ہے, بس حاجت اس سے مانگی جا سکتی ہے, اس کے سوا کسی اور سے مانگی. اب میری جس سے بات ہوئی کیا, وہ یہ تو کہتے ہم تو حاجت روا سمجھتے, ہم تو یہ کہتے کہ اللہ تو ہمارے لیے اللہ کے دربار. آپ کو فقہی مسائل نہیں معلوم ہے نا, آپ پکڑ نہیں پا رہے ہو نا اس کو. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جب درگاہ پہ جاتے ہیں نا تو ان سے مانگتے نہیں ہیں, ہم ان سے سفارش لگواتے اللہ تعالیٰ. نہیں, آپ سمجھے نہیں, ان کی نیتوں کو نہیں پرکھ پایا. نیت سے پکڑا جاتا ہے یہ بات. اب اگر وہ یہ کیسی ہے وہ تو اللہ جانے. ایک آدمی جو کہتا ہے کہ نہیں ہم تو ایصال ثواب کر کے وہ کر رہے ہیں, ہم 11ویں اور 6ٹھی نہیں کر رہے ہیں, وہ کیا بولتے ہیں جب ہم بولو کہ بھائی یہ مت کرو بدعت ہے, شرک ہے, تو بولے نہیں ہم تو ایصال ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں. ایصال ثواب کرنا تو سنت ہے. تب ان کو وہاں کیسے پکڑا جاتا معلوم ہے؟ کیونکہ ان کے دل میں ایک ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ عمل نہیں کریں گے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا. تو یہ جو ڈر ہے نا, یہ وہی ڈر ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرا جاتا ہے, وہ غیر اللہ سے ڈر رہا ہے.
کہ ان کے ہاتھ میں اختیار ہے، اگر ان کی نظر نہیں مانیں گے، ان کی نظر پوری نہیں کریں گے تو یہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے. جیسے اللہ تعالیٰ زندگی میں موت دے سکتا ہے، آزمائش مبتلا کر سکتا ہے، تو یہ جو نیت ہے نا، ان کی نیتوں کا کھوٹ، اس سے پکڑ میں آتا ہے ان کا عمل. تو اب ان کی وہ جانا مشکل نہیں، وہ بقایا جانے اس کو فوراً بولو کہ اگر واقعی یہ تیرے ایصال ثواب ہے تو 2 4 5 سال مت کر. وہ تو عقیدہ ہے کہ اگر میں نہیں کروں گا تو میرا نقصان ہو جائے گا. ارے میری جی سے بات ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کو کہتے ہیں کہ نہیں تو آپ کو خود ہی ابھی توحید نہیں آتی، عقیدہ نہیں آتا، آپ ان سے بات مت کیا کری نا. امام مالک نے کیا فرمایا کہ جب تم کو بدعتی سے بات کرنے کا پورا علم نہ ہو تو بات نہ مت کرو. آپ کو تو خود ہی توحید عقیدہ نہیں معلوم. ابھی آپ مشرک کو بھی جنت میں پہنچا دے رہے ہیں اور مشرک کو بھی مسلمان بتا دے رہے ہیں، اور شرک کرنے والے کو بھی. نہیں، آپ کا اس حدیث سے انکار ہے کیا کہ مسلمان جنت میں جائے گا یا نبی دعا کریں گے؟ آپ نہیں مانتے کیا؟ نواقض اسلام میں سے یہ ہے کہ جو مشرک کو مشرک نہ مانے وہ بھی مشرک. جس نے لا الہ الا اللہ زندگی میں ایک بار کہا مسلمان. نواقض اسلام پڑھیے، جس نے مشرک کو مشرک نہ مانا وہ بھی مشرک. ہاں تو مشرک کس کو کہوں میں؟ جو لا الہ پڑھنے والا مشرک کہوں کیا؟ لا الہ پڑھنے والا شرک نہیں کرتا؟ نہیں کرتا. اچھا، یہ کب کہہ دیا اللہ اور اس کے رسول نے؟ ذرا بتائیے. ہاں بالکل، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت یہودیوں کے مشابہ چلے گی، اور وہ گو کی بل میں گھسے گا وہاں بھی گھس جائے گی. وہ ایک ہاتھ چلے گا، ایک ہاتھ چلے گی، یعنی وہ سارے عمل کرے گی جو یہودی کرتے تھے. یہاں تک کہ ایک بندہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا. اب یہودی جتنے شرک کرتے تھے وہ ساری امت کرے گی. تو کیا کرے؟ سب جنت میں. آپ کیا بولو گے؟ سب جنت میں جائیں گے؟ اور وہ شرک نہیں ہے، شرک اکبر نہیں ہے، اور آپ کے علم میں نہیں ہے. آپ کو حدیث نہیں معلوم. آپ تو جو اللہ کے نبی نے کہا مانو، آپ تو مان ہی نہیں رہے ہو. کیسا عقیدہ ہوا آپ کا؟ مسلمان ہی نہیں ہے. آپ علم سیکھیے. آپ نے عالم نام ضرور رکھ لیا ہے لیکن آپ کو علم کچھ بھی نہیں ہے. توحید رسول اللہ کی یہ بھی تو حدیث ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کے. آپ کو حدیث معلوم نہیں کیا؟ ایک جنمی کو اللہ پاک جنم سے نکالے گا. ہاں. اور پھر اس کے اعمال تولے گا. ہاں. چلو جی اعمال تولے گا اللہ تعالیٰ. وہ کہے گا، وہ گنہگار کہے اللہ پاک میرا مال تولنے کا ضرورت ہے، میرے کبھی زندگی میں اچھا کام کیا ہی، میں کام کیا ہی نہیں ہے، میرے تو سارے نیچے کو گناہ ہی گناہ ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں، امال تو تولیں گے. تو اس سے آپ کیا سمجھے؟ بات تو پوری سنو، پھر بعد میں آپ اپنی بات کرنا. ہاں. تو پھر کہے کہ نہیں، امال تو تولے جائیں گے چاہے کچھ بھی ہے. ہاں. تو اس کے ایک تراجو میں سارے اس کے وہ رکھے جائیں گے امال. ہاں. اور پھر ایک پرچی اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے نکالے گا. صرف ایک پرچی، چھوٹی سی پرچی، اور وہ اس تراجو میں رکھی جائے گی. تو پرچی اس کی بھاری ہو جائے گی اور اس کے امال ہلکے ہو جائیں گے. پرچی بھاری پڑ جائے گی تو پھر وہ پرچی میں دیکھیں گے لکھا ہوا لا الہ الا اللہ. اس نے کہا میں نے زندگی میں بھی لا الہ الا کہا ہی نہیں. صرف اس کے دل میں ایک بار زندگی میں خیال آیا کہ ہاں لا الہ الا اللہ کے سوا عبادت لائق نہیں ہے. صرف یہ نیکی تھی اس کی. ایک نیکی لے کے جنت میں جائے گا. اب آپ کو کہ شرکا عکس کے یہ حدیث آپ نے کہاں پڑھے؟ میں آپ کو حدیث بھیج دوں گا. آپ نمبر دو مجھے. آپ کا یہ نمبر ہے واٹس ایپ پہ؟ نمبر ہے نا میرا. تو میں حدیث دوں آپ پہلے اس حدیث پہ بات کرنا میرے سے. ہاں بالکل کریں گے نا. اور بچہ بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ بات کرنے میں. تو یہ بات ہو جاتی ہے. اب میں آپ کو حدیث بھیجوں گا. شام کو گھر جاؤں گا نے جب میں آپ کے چلیے ابھی مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے. انشاءاللہ پھر آپ کو حدیث بھیجیے، پھر بات کرتے ہیں. میں یہ حدیث بھیجوں گا. میں آپ واٹس ایپ نمبر سیو کراتا ہوں چھوٹے سے. جی. ہاں ٹھیک ہے. او بھائی چلو.